أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافك ربك كمكفك وكفاة كبك فوق كمن كان من كل كنتا كر كرن ككر الكري بكباد تاهو كمو شكشكة كل كلوك لك كفك ما بكفك الكافين كربته يا كوكبا كان يهوك كوكب الفلك رضيت بالله رب دين الإسلام محمد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع كساله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المسلمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القواد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لومة ونفس بعدد كل لام لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا نور تنورت بالنور ونور في نورك يا نور اللهم بارك علينا وارفعنا بالعين رؤوف لبيك وارحم لبيك وجم لبيك واكرم لبيك إن الله يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إله البشر عزيز الخطر ويوسع المغفرات وعزيز المن ويا مالك يوم الدين بحق كان نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم يا إله العالمين ويا خير الناصرين غياث المستغيثين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رجاء يا مناي يا دوا يا شفا يا كفا كفا يا غفور 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 اغفر لي خطيئتي وما يباسون يا الله 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 يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا غفور يا غفور يا غفور يا كريم يا كريم يا كريم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الرحمن الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك والقدوس السلام والمؤمن والمهيمن العزيز والجبار والمتكبر والخالق والباري والمصور الغفار والقهار والوهاب والرزاق والفتاح والعليم والقبيج الباسط والحافظ والرافع والمعز والمذل والسامع والبصير الحكم والعدل واللطيف والخبير والحليم والعظيم والغفور والشكور الولي المتعالي البر والتواب والمنعم والمنتقم العفو والرافع والمقسط والضر والنافع النور والهادي البادي الباقي الوارث والرشيد الصبور والصدق والستر والجلال والإكرام يا مالك الملك ألف لام ميم يا الله আমি আদম গুনাহগার বান্দা ইশাদ সালাত আদায় করে যত দোয়া দরুদ পাঠ করেছি এর ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করে নিন হে আল্লাহ ওলি আউলিয়া গাউস কুতুব পীর মাশায়েখের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশকে আপনি হেফাজত করুন হে আল্লাহ আপনার হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না হে আল্লাহ শেখ হাসিনার মাধ্যমে আপনি বাংলাদেশকে সাজানো গুছানো বাংলাদেশ বানিয়েছেন এ আল্লাহ যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাকব্বুরি অহংকার করে এ আল্লাহ সব থেকে বড় শয়তান নফস শয়তান এই নফস শয়তানের পাল্লায় পড়ে যারা বাংলাদেশের ক্ষতি করেছে হে আল্লাহ তাদের সহিবুজ দান করুন সহিবুজ না থাকলে তাদের ধ্বংস করে দিন তাদের দ্বারা আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে কষ্ট দেন না হে আল্লাহ বাংলার সাধারণ মানুষ
মানুষ, কোটি কোটি মানুষ আর শেখ হাসিনার জন্য চোখের পানিতে কান্দে। আপনার কাছে তো চোখের পানির খুব দাম মাওলা গো। সাধারণ মানুষের চোখের পানি আপনি কবুল করে নিন, শেখ হাসিনাকে হেফাজত করুন, তাকে বাংলাদেশে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দিন। হে আল্লাহ, আওয়ামী লীগের যেসব নেতারা বাহিরে আছে, হে আল্লাহ তাদের সহিবুজ দান করুন, তাদের কর্মীদের অবহেলিত কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর মন মানসিকতা পয়দা করে দিন। আমিন আমিন সুম্মা আমিন। বেহাক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।